ଯେତେବେଳେ ଖବର ବ୍ୟାପିଥିଲା ଯେ ଇରାନ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍ ଉପରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖବର ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା କହିଥିଲା ଯେ ଭାରତ ପାଖରେ ମୋଟରୁ 25 ଦିନ ଚଳିଲା ଭଳି ତେଲ ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ଆଉ ନିଜ ଘରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାର୍କିନ୍ ଆଉ ବ୍ୟାରେଲ୍ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଇରାନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନାଇଁ, ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ସିପ୍ ବା ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ହେଉଛି, କନସାଇନମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ସେ କୌଣସି ରୋକ ଲଗାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ ରୋକ ଲଗାଇବ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍ ଦେଇ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ ଇରାନିଆନ୍ ୱାରସିପ୍ ଆଇରିସ୍ ଦିନାକୁ ୟୁଏସ୍ ନାଭିର ସବମାରାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଫାୟାର କରିକି ବୁଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଆଉ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ଇଭିନ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। 28 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ୟୁଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଉ ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଘଟଣା ରହିଛି, ତାପରେ କାହା ପରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସାରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ଆମର ନିଜର ମାନେ ଘରର ବଜେଟ୍ ଉପରେ, ଆମର ପକେଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଏହା କେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱର ରଷିଆ ହେଇଗଲା, ଚାଇନା ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉ କିମ୍ବା ଏଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାଲୁ। କାହିଁକି ନା ଆର ସବୁଠୁ ସରଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଏନର୍ଜି ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ସେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। କାରଣ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଚାଇନା, ଜାପାନ, ସାଉଥ କୋରିଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ନିଜ ଦେଶରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ତା ପାଇଁ ଏଇ ୟୁଏଇ, ସାଉଦି ଆରବିଆ, ଓମାନ, କତାର, ଇରାନ, ଇରାକ ଏସବୁ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଅଏଲ୍ ସପ୍ଲାଏ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲର ବ୍ୟାପାରଟା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି 30ଟି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ତେଲ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆର ସପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି 20% ଆମର କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବା ବ୍ୟାପାର ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯେତିକି ସି ବର୍ନ ଅଏଲ୍ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍ କ'ଣ? ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟାପାର ମାର୍ଗ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ, ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଓମାନ ଏବଂ ଆରବିଆନ୍ ସିକୁ କନେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହାର ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତମ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ସବୁଠୁ ନ୍ୟାରୋଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାର ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 33 କିଲୋମିଟର। ତ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋସ୍ ବା ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟାପାର ମାର୍ଗ ଦେଇକି ପୃଥିବୀର ପାଖାପାଖି 20ରୁ 21% କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ବା ବ୍ୟାପାର ହେଉଛି ବା ଆତଜାତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ଦେଶରେ ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତେଲ ରହିଛି ବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମାଉଣ୍ଟର ତେଲ ରହିଛି, ଆମେ ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 80% କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଉ ବିଦେଶରୁ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମ ଦେଶର କେବଳ 20% ନିଡ୍ଟାକୁ ହିଁ ପୁରା କରିଥାଏ ବା ଡିମାଣ୍ଡକୁ ପୁରା କରିପାରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ହେଭିରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆମର, ତ ଆଉ ସେଥିରେ ସଲଫର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ରିଫାଇନ୍ କରିବାର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଧିକା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମେ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିଥାଉ କିମ୍ବା ରଷିଆରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିଥାଉ, ସେଟା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ଲାଇଟ୍ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଆଉ ସେଥିରେ ସଲଫର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କର ରିଫାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବହୁତ ଇଜି ଆଉ କମ୍ ତେଲ ମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର 80% ତେଲ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମଦାନୀ ହେଇକି ହିଁ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ପୁରା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହିଁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ଆମ ଦେଶରେ କେବଳ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଆମ ଦେଶରେ ଭାଇଜାଗ ବା ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, ମଙ୍ଗଲୁରୁ ଏବଂ ପୁଡୁର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସରକାରୀ ଅଏଲ୍ ରିଜର୍ଭେୟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆ ଛଡ଼ା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଏବଂ ପୁଡୁରରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ରିଜର୍ଭେୟର ପାଇଁ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରିଜର୍ଭେୟରରୁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଆଣିକି ଆମେ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଯେତିକି ବି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଯେତିକି ତେଲ ରହିଛି ତାର ମୋଟରୁ 9ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜର୍ଭେୟରରୁ ସପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତାର 60ରୁ 65 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚଳିପାରିବା।
तेणु जिते सप्लाय कमिज से तेल दर वृद्धि हबार आशंका रही। छड़ा आउ गोटे कथा देखा जाइए कौन ना जिते फेब्रुआरी शेष बेलू आमर जोटा विश्व मार्केट थिला सेठी अशोधित तेल बा आमर जो क्रूड ऑयल रही तार बैरेल पिछा रेट थिला तार रेट थिला $70 किंतु एबे सेटा कौन है ना या भितर $80 रु मध्य अधिका हो जाइए। हिसाब करी देखा जाइए जे जेतेबेले विश्व मार्केट रे बैरेल पिछा क्रूड ऑयल दर $1 वृद्धि पाई थाए सेतेबेले भारतर अर्थनीति उपरे वार्षिक हिसाब रे 20,000 कोटी रु अधिका बोझ पड़ी थाए। तो आपण हिसाब करंतु जेतेबेले बैरेल पिछा दर एबे $80 रु अधिका हलानी ताहले एटा हमर देशर अर्थनीति उपरे केते अधिका बोझ रहबो एवं ए जो बोझ रहिछि ताकू कंपेनसेट करबा को सरकार कोन पदक्षेप ने। या छडा आउ गोटे मध्य समस्या रहिछि कोन ना जेमति ईरान जेतेबेले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस माध्यम रे हमर जहाज चलाचल उपरे चेतावनी जारी कला सेतेबेले विभिन्न ऑयल कंपनीज आ शिप कंपनी से माने कोन कले ना सेमानकर जहाज चलाचल को बंद कर देले कारण जदि युद्ध किंबा अटैक माध्यम रे सेमानकर जहाज नष्ट हो जिवो ताहले सेमानकर सेटा हाई रिस्क तांकर जो रहिछि से माने बहुत विपुल परिमाण रे क्षति सहिबा को पड़ी पारे ता पई सेमाननको पुनी एडिशनल इंश्योरेंस नबा को पड़िबो जेबे एडिशनल इंश्योरेंस नेबे सेतेबेले पुनी तांकर प्रीमियम रिवाइज्ड हबो बा सेमाननको अधिका प्रीमियम देबा को पड़िबो। तो ए जो अधिका प्रीमियम देले कंपनीज माने सेमाने पुनी सेटा कोठु आदाय करिवे तार निहाती प्रभाव शोधित तैल किंबा क्रूड ऑयल रहला तार प्राइस उपरे बा तार दर उपरे जेतेबेले विश्व मार्केट रे क्रूड ऑयल रो प्राइस पड़िबो सेतेबेले हमरो पेट्रोल डीजल गैस माने जो एलपीजी हेगला जोथरे हमर रोसई ईंधन तार इलेक्ट्रिसिटी ए सबुर मध्य दर वृद्धि हबार आशंका रही। तो एटी अनेक शुणी सारिकी भाभी पारती जे ठीक अच्छी जदि अशोधित तैल बा क्रूड ऑयल रो रेट बढ़िला आमर पेट्रोल डीजल रो रेट बढ़िबो ताहले आमे गाड़ी चलेबा बंद कर देबो आम घरे रखी देबो ता द्वारा दर वृद्धि हबार काहेकि समस्या रही याटा आम बजेट को काहेकि आम घरर बा मो पॉकेट को केमती अफेक्ट करबो प्रकृति रे सेमती हुएनी आमे जहां भी व्यवहार करि थाउ जेंति आपनकर डाली चाउल तेल लूण आपनकर गाड़ी भी इवन जो ट्रांसपोर्ट होची किंबा आपनकर जोटा एलपीजी सिलिंडर आसुची किंबा आपनकर कपड़ा हेगला आपण जो मगौचंदी किंबा किणी के आणुचंदी ए सबुर सप्लाय जोटा हम मार्केट को आसी थाए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रु बाहरी की से सब ट्रांसपोर्ट होई थाए ता पय हमें ट्रक किंबा ट्रेन किंबा उड़ा जहाज उपरे निर्भर करथा आ ए समस्ते ईंधन बा तैल ही व्यवहार करिथांती से एविएशन फ्यूएल हो किंबा हमर डीजल हो ट्रक गुडा करे तो ए माने समस्ते तेल ही व्यवहार करिथांती। तो जेतेबेले कंपनी जे सप्लाय करची ता बा जे माने तयारी करची ता उपरे ट्रांसपोर्ट रो खर्च बढ़िबो से निहाती तार प्रोडक्ट रो दाम मध्य बढ़े दबो सेमती जोटा हमर इंडस्ट्रियल एरिया रची सेगुडा को मध्य अफेक्टेड हेबे जोटा हमर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अछि कारण से माने रॉ मटेरियल रो ट्रांसपोर्ट हे जाऊ किंबा से मानकर मशीनरी चलेबा पई हो किंबा इलेक्ट्रिसिटी हो ए सब पई ईंधन उपरे बा तेल उपरे निर्भर करथांती। तो सेमानक जेतेबेले तांको इनपुट बढ़िबो बा तांकर जेतेबेले इन्वेस्टमेंट बढ़ुची से माने निहाती निज प्रोडक्ट रो दाम बढ़ेबे सेमते हमर कृषि क्षेत्र रे कोन हबो ना जोटा हमर ट्रैक्टर चलेबा हे जाऊ किंबा अन्य मशीन चलेबा हे जाऊ पानी पंप चलिबा हो किंबा से माने चाष उत्पादन कर साला परे जोटा क्षेत्रु से माने मार्केट को ट्रांसपोर्ट करिवे तार डीजेल पाई चार्ज हो ए सबुथि पाई दरकार हमर तेल आ तार जेतेबेले इनपुट बढ़िबो बा फार्मिंग सेक्टर रे मध्य इनपुट बढ़िबो से चासी माने मध्य निज प्रोडक्ट रो बा कृषिजात द्रव्य रो मध्य दाम बढ़ेबे ता छडा पैकेजिंग यूनिट जे थिबो जे हमरा जेमति आमे डाली लूण तेल सब पैकेट रे किनुचे तार जे मैन्युफैक्चरर थिबो से पैकेट करिबो तो सी मध्य दाम बढ़ेबो प्लस जे ट्रांसपोर्ट करी हम घर पाख मार्केट रे पहुंचीबो सी तार मध्य दाम बढ़ेबो तो आम पाख को जेतेबेले पैकेट आसीबो से वर्धित दर रे आसीबो तो ए सबु डायरेक्ट ही आम घर बजेट को बा आम पॉकेट को अफेक्ट करेंगे आ देश नुहे संपूर्ण विश्व गोटे आर्थिक संकट मध्य को ठेली हो। तो एतिक पर्यंत तो आमे कथा हेले जे केमती यूएस इस्राएल एवं ईरान रो जोटा हमर कन्फ्लिक्ट रही बा युद्ध परिस्थिति रही सेटा हमकु आर्थिक भाव में दुर्बल कर दे पारे एतिक पर्यंत भी आमे भाभी परिबा जे काली की जदी युद्ध बंद हो जाए ताहले आमे पुणी धीरे धीरे निजको आर्थिक भाव में सजाड़ी नबा बा हमकु पुणी आर्थिक भाव में दृढ़ हो जावा किंतु या छड़ा ए सबु युद्धर जे कौन जगार पृथ्वी रे युद्ध हुए जोठी बोमा पड़े किंबा गुड़ीगोला चले किंबा एयर स्ट्राइक हुए सेठी गोटे बड़ इंपैक्ट रही थाए इवन परमानेंट इंपैक्ट रही थाए हमर परिवेश उपरे बा हमर जलवायु उपरे जहार प्रभाव कि केवल हमकु एबे नुहे हमर आसंता पीढ़ी मध्य ताकु भोगिकी थाए जेमति हमर जेट प्लेन्स हे गला एयर स्ट्राइक हे गला मिसाइल लॉन्चर हे गला ए सब माध्यम हमर कोन हुए ना ग्रीन हाउस गैसेस रो इमिशन बहुत मात्रा रे बढ़ी जाए जहाँ कि हमर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़े दबारे आहुरी साहाय्य करिथाए आ छड़ा हमर वायुमंडल रे कोन हुए ना सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड PM 2.5 ए सबु
जो पार्टिकुलेट रही तार मात्रा बढ़ी आ द्वारा आमर कौन हम ना एलर्जिक कंडीशन फुसफुस विभिन्न रोग पॉल्यूशन रु रेस्पिरेटरी सिस्टम रही से सीवियरली इंजोर्ड बा सीवियरली अफेक्टेड हबार इवन आम पर पीढ़ी पर्यंत एटा लागू रहिबार चांसेस रही या छड़ा कौन हुए ना जदि आमर जो न्यूक्लियर पावर सेंटर रही ताऊपर जदि सेटा अटैक हुए ताहले सेठू रेडिएशन कंटामिनेशन हबार मध्य आशंका रही ता छड़ा जदि कौनसी जगह आमर ऑयल कंटेनर गुड़ा अटैक हुंती ताहले सेथिरु ऑयल आमर डिस्पेंस होइकी समुद्र पानी रे मिसिकी पानी को कंटामिनेट करिवार मध्य आशंका रही ता छड़ा युद्ध क्षेत्र आमर बाहर हेवी मेटल्स एवं टॉक्सिक एलिमेंट्स से माने कौन करंती ना उभय आमर सॉइल आ वाटर जोटा आमर फ्रेश वाटर रही ताकू मध्य कंटामिनेट करंती आउ एयर स्ट्राइक माध्यम केवल जे से माने सहरांचल कौन बिल्डिंग बा कौन हॉस्पिटल किंबा स्कूल को टार्गेट करिवो सेटा नुहे या बहुत समय जंगल उपरे पड़ी पारे कौन अभयारण्य उपरे पड़ी पारे किंबा आ द्वारा कौन हम ना आमर जो गोटे इकोसिस्टम रही है बायोडाइवर्सिटी रही है संपूर्ण भाव में ध्वंस पाइज से जगार लोप पाइज बहुत समय कौन हुए ना या द्वारा आमर विस्तृत चाषभूमि नष्ट हो जाए गोटे गोटे जगह आमर संपूर्ण पुणी मरुभूमि रे परिणत हबार धूसर हबार चांसेस रही तो या द्वारा कौन करूँ आम ना पर पीढ़ी गोटे उर्वर आउ उत्पादन क्षम भूमि को नष्ट करदे बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए आम भीषण जलवायु संकट आउ मरुभूमि ही छाड़ी जाइथाउ तो थिला आज आमर आलोचना यूएस इस्राएल ईरान रो जो युद्ध परिस्थिति बा कन्फ्लिक्ट रही तार आमर आर्थिक परिस्थिति उपर कौन प्रभाव रहिबो एवं परिवेश उपर कम प्रभाव रहिबो एवं आमर आसंता पीढ़ी केमती प्रभावित होबार आशंका रही ता उपर गोटे छोटा आलोचना जदि आज एपिसोड आपको पसंद आए ताले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे आ मते कमेंट सेक्शन रे जणेबे जे एई जो यूएस इस्राएल ईरान रो कन्फ्लिक्ट रही से भारतर आभिमुख्य कौन हबा उचित। थैंक यू।